Hake jotono fungkaham tak TMB News and Entertainment Channel naik tungnai. Hake sengtini specially kaisa kok salaimani tai abono phirok laimano tui expert no eba analysis o khai tongo TMB News and Entertainment Channel ni bokhak tui khai. Hake takorok bukrok norok tinini sal belai kheno kaham khai belai kheno motom huhu khai belai kheno naitok khai lainani ungtung obono suriwi sano hake tai tamo sanai takorok bukrok sung o sungsarota o sungsaro jotono man borom manui banchiwi tongna musungjago hingke tinini o fungjorani tinini o tabukni koglamo nor jotono no lamsogoi phaidi chenglainai sung puilao no khnalaine bubagra product Bikram Kishore no je khoroksa borok kutukmani tumungno nung tipra sarokni bubagrang tongkhang nung tamni tipra kokmaya nung tamni debroma kokmaya hwnui je kok silchajakmani abo sabo silchakana actually social media o abo mar kheno viral wngkha hingke aboni yagulo no khoroksa singer sabo bumung abo angulo sairnai khoroksa singer abini kokno phiroka je bubagra product Bikram tiprasa ni raja wngtongtoi tui je bo kok borok maya mane tamnai tipra kok maya abo tui hinui je kok silchajakmano bobo uttor kha hingkai tinini koklamni naharmung oboya je o je kok silchanai bono bo osonman khainani eba tamhodai naslai lainini aboya hingkai o je kok phiroka bono bo o jorao chwng kono besi khaiui support khaiui bubagrani bwkhago chwng habjagmung phunuknani a kok buya reality tabo aboni chwng obo kokno se chwng kisa salainani bagui tinini live o phaio takhorok bukhorok hingke jorok paisak jorok tui naitongnani bagui koibok norogo phainikai chwng puilao no khanai nailaiano je bubagra no sabo tabo saka aboni yagulo abo sabo saka abo ang sai khanaroknai hingke reaction kai sabo rokha obo ang sai khanarok. Sar haste pani terkait nomani kirma singsa bubagan sumani neng ti prasangka tang cover maya an semua brodi kali samani awada kok sar ti prasangka bagli cover mana hai de bo constitution sire tong ga SC certificate ar dia SC certificate na puro ai cover sadi ini saya interview mar lai na bo awada kok sarkar se SC certificate ri to bo cover interview na wan kitab nono ke cover mana ini star puro ti prasangka bo sine je bano awada kun kok di prasa abang ka by bird sengo abang kuna language by ya abang nang kisa sinar disar arte kisa kok bahai kala man sinar kok bro bo pori masa phataro bo tipra pos pori tipra sampai tos tengah selai fru bo phatar sengke bahai kala man sinar ba angke sin tipra saro ka kebang ma phatar ko ponar kuri ba bokor ma rok tong le sin sarai rok bo kebang ma tabani suba saban nang khana montring tangan MLN tangan nin suba sabba bor raisi rok amerikar pori bien apur kok borok pogi pen kok bor mangala hello grandpa rok ni non tongben apur nang bolasi wan apur sungjan apur na dino kok semani omo din saga klen amai kor ta suni sar bisikada nangka basung mahle mamla sani no kok no loy klen ei nang ti prasang dire nang muya saya ti prasang dire nang bereng muti saya ne mahle mano bisikada awan bagi omo ai logical kok rok bai ti prasar no asek tak haksi di sar bisikada bo raza bo haino nang bai ang bai raja hanjama bai raja ya khisi tong bil ro raja ya bo ishorin bordan kirna naw hingkai chwng khnaka obo wngkha bubagra product Bikram Kishore manik kono kok silchamani takhu bokra Prosenjit eba bono haste phabo hani hinlaio
hangkai tabuk abono kok phiroknai wngkha Tripura haste ni belekhen rochap kwrwng musician Swkang Deborma o kokno phiroka hingkai tabuk kok wngkha sabo hamya salainai abono kok phiroklainai taisa tamo wnglainai abono taisa kok phiroklaiphinai abo tui khaimang da Tripura sarokni pala pailai khalaisinai অবশ্যই বেলেখেনো কঠোর কুক ওংজাগো আংলে ওকে আউ নরক বুবুতই জানি ওংজাখা অ কক যে সিলসা মুংনো তাই বরং গনাং রেসাব করং সকাং দেবরমা যে কক ফিরকমানি অবনো বাহি ওংজাখা আবো নর কমেন্ট সিটি ওকে তাবুক নাইজনি থাঙ্গা ওংকাইটা जों जागा जागा थांखाय नुगो Tripura sarok to maximum no kami amsai rogo tongmulina je rang puisa kisa gwnang je rang puisa kisa gwnang borok se kotor kotor Tripura haste ni je শহর abti rogo thangui tonglaijao hingkai borok ni অবস্থা bo বেশি খুব কাহাম abotui जों hwnani মানে tam hnai কোনো লামা করিজাক tamni himale tabukni o jorao যে কোনো গভর্নমেন্টনি চাকরি রক আkorok mana wngkha hingke abo tamo hwnai je beshi kaham khai competition no mark mannai borok se o চাকরি rok no mano hingkai tabuk naide Agartala hindi Koilashwar hindi Dharmanagar hindi Kanchanpur hindi je kotor kotor je jagao tongnai rok ni bisingo Tripura sarok gwisuklai bangba খুব কম ন hingkai kami amsayo tongnai rok hingkai kahamkai school rogo lekha pora swrungnani sujog rwui abotui hingkai abotui mangno kono mote khaiui class pass wngui akowui tonglainai pass wngui phainai abotui rok mangsi kwbangma hingkai kintu competition porikha kami amsaini bagui simi hinui alada question তাই শহর অঞ্চলকে পরিনাই বরনি বাগৈ কুবুন বা জুদা কুইশন পেপার আবতিয়া কম্পিটিশন মানে কম্পিটিশন যে কাম মাননাই মার্ক মাননাই বন ও যে মান ফাইনো মাননাই ওকে আবতি টংলাই মানে জরাও সে বুবাগ্রা প্রদুত বিক্রম টাউঙ্গৈ নং Tripura রাজা হংকাই কক ভরক মাইয়া হनै খরক সাকাই কক সিলসানাই আউবো Tripura hingkai abo kuno aboti logic rwui Tripura hingkai no kok borok mana nanglai haida hinui abono kok phirongnai bo Tripura no very dangerous kaisa sinia damo hingkai जों बाइसों माने Tripura bai Tripura abo kok silsa laimang bono reaction laimang pala pai tongo ayang je nini soi existence je kuno jati dofa banchina hingke banchiui tongna hingke o hasakao tongna hingke bini first foremost requirement tamoba abongkha bini ha bini bhumi land tongkhaino wngya abono bo thik mote khai enjoy khaimana nangnai bini ar jaga busuk jartei bini enjoy khainani odhikar tong bini bo abono busuk jartei use khainani bini odhikar bono rwjakha aboni upor se nirbor khai ungo je kaisa jati dofa develop hingkai tabuk o jorao nai naikhankai o swkango Bubagra Product Bikram tam saka mo saka mo illegal ভাবে নাহাজাখা ও বিশ্রামগঞ্জ no tamnai পৌর পরিষদ খাইজাকা ওকে নগর পঞ্চায়েত খাইজাকা হনি যে সাজক মানে অবো খুব একটা তাম হনাই ক্লাই সাসা কাইসা কক ডাংখা ওকে তাম সাকা বুবগ্রা বো সাকা অবনো তুই কুটো থাংনাই নতেই তেবো সাকা আ জাগাও जों যতন নুগলাইখা যে অব জরা কাইসা TTADC ni area ni bisingo tongmani obo tabuk nogor panchayat khai khibjaka obo totally kaisa illegal hwnui bowan suka hingkai khoroksa sangbadik bono sungka hingkai je obo gazette notification je rwjakmani o je gazette notification obo illegal da hwnui sungjak phuru hingkai Bubagra tam saka obo obossoi illegal
अबो TTADC एरियानि जागासिं दंखांखाय बाहायके TTADC एरिया बरनो जेनेरेल एरिया न हेनोभार खायो कुसानि सिगां अबो बाहायके जेनेरेल एरिया एबा कायसा अबोतै नगर पन्चायतनि एरियाव फाइ पाइखेबा हनै बो सामानि कग्रक जों खोनाखा जों अबोनो नरनो फुरुंनानि साइटगानो ताबुक खोनारना साइटगानो अ जागा भिडिअ तो क्लियर खे नुगिया आबोनि बागै नरनो आं बताम साखा अबोनो फुरुंनानि साइटगानो ओंखाय जराव जों अबति रक्सि नुगै तंको ओंखाय माने खनाय तंक हंखाय बुफुरु तिप्रा सारक ता मुंलायसिनाय ता मनो नासिगै ता मनो आसावै अबतिखाय लाइबु मासि तं बुबाग्रा प्रदुर बिक्रम 184 जना राजेननि राजबंशनि नकनि खरकसा बरक ओंखाय अ जागा बनो नुं तिप्रासानि राजा सिं खांखाय कग्रक बैतांनि लेक्सारि मैया जबरदि आनो हनै सालाय तंलायखा ओंखाय आबोनो कग फिरंनायबो तिप्रासानो नायदि खानारि ताबुक ताम साका बुबाग्रा प्रदुर बिक्रम इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ईडीसी एरिया में इलेक्शन के आधार में आप नगर पंचायत नहीं कर सकते। इनका कहना है क्योंकि 2024 में इलेक्शन एरिया में उन्होंने नगर पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट किया और इसी के लिए आज नगर पंचायत वो एरिया में होगा। ये वही जस्टिफिकेशन हुआ कि कल अगर नंदनगर में हमने एडीसी का इलेक्शन किया और किसी ने वो किया तो वो एडीसी एरिया नहीं बनता है। वैसे ही एडीसी एरिया में आप लोग इलीगली नगर पंचायत इलेक्शन करके आप उसको एडीसी एरिया कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास पूरा जस्टिफिकेशन है और इनके पास एक मैप भी नहीं है। वो लोग सिर्फ मौजा के आधार में और इलेक्शन के आधार में उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन एडीसी एरिया है। ये दखल है और इस दखल का हम अपोज करेंगे ऑन द ग्राउंड, ऑन द विद द पब्लिक एंड इन द कोर्ट्स आल्सो। आज के आर्डन चाहिए कि आप तिपरासा है, जानते हैं हम लोग का जगह कौन सा है। हमको कोई वेरिफिकेशन, हमारे पास है रिकॉर्ड्स 1994 का वन सिंगल मैन का कमीशन का मैप भी है। अगर ये लोग को बोलेंगे कि इलेक्शन हुआ वहां में और वहां में नगर पंचायत के वोटर है तो इसका मतलब है कि कल नंदनगर में भी तो तिपरासा वोटर है, तो क्या नंदनगर एडीसी एरिया बन जाता है? वोटर के वोटिंग के आधार में आप 6 शेड्यूल को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ये लीगल टर्म है। तो ये गैजेट क्या इलीगल है? इनका नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है और ये इलीगल है। एडीसी का पहले होगा, एडीसी इलेक्शन से पहले आप कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट में, यहाँ का जो अफेक्टेड पार्टीज है इनको जाना पड़ेगा, हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। और ये आप इलेक्शन से मत जोड़िए, इलेक्शन होगा जाएगा, बीजेपी आएगा, सीपीएम आएगा, कांग्रेस आएगा, आप किसी का लैंड इलीगली नहीं ले सकते हैं। मैं नगर पंचायत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत अपने एरिया में अच्छे से हो, लोगों का उन्नति हो। मैं नगर पंचायत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एडीसी एरिया में नगर पंचायत का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि एडीसी एरिया का इंक्रोचमेंट जनरल एरिया में नहीं होना चाहिए। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का कायम करके आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम इलीगल इंक्रोचमेंट एडीसी में नहीं होने देंगे और हमें नहीं लगता है कि कहीं में इलीगल इंक्रोचमेंट होना चाहिए। आप जॉइंट मैप से लोग जाके देखेंगे, लेकिन हम समझ चुके हैं कि इसका विकल्प सिर्फ कोर्ट में है और हमको सबको, पब्लिक को भी एक सिद्धांत लेना चाहिए, पॉलिटिकल आधार में आप किसी को बुली नहीं कर सकते। जो दरकार है हम लोग करेंगे, सबसे मीडिया को बोलना नहीं होता है, लेकिन एडीसी का हम एडीसी इलीगली कोई नगर पंचायत लैंड को नहीं लेगा और नगर पंचायत को भी ईडीसी का लैंड इलीगली लेने का कोई अधिकार नहीं। कानून से चले, हम लोग अपना जगह नहीं देने वाले। जीटीएडीसी का ओंखाय अबंखा चलिउ दङ ताबुक त्रिपुरा हास्तेव ओंखाय ताबुक सुदु तामहनाय बुबाग्रा प्रदुत बिक्रमनि पार्टी ओंखाजों जतन साइबानाव त्रिपुरा मथा ओंखाय ताबुक बरम गोनां प्रसेनजित एबा हास्तेफा बंखा बीजेपी पलिटिकल पार्टी खायो आबोजों जतन साइमानो ओंखाय ताबुक केबो त्रिपुरा मथा खायो एबा केबो बीजेपी पलिटिकल पार्टी खायो आबुया कक बिटिखाय आबुया एक्चुअली जोंतिनि अ जागा नरक बाय शेयर खायनो थांमा ओंखाय ताबुक निनि आनि हनै कायसे दङ निनि आनि माने तामो sei busuk sal sekang
TTADC साननानि बागै borok thumka choba wngkha chobani yagulo o TTADC mankha hingke manmani yagulo tabuk obo hai bini dosao kalai tongpuru hingke শুধু প্রসেনজিৎ দিয়া শুধু প্রসেনজিৎ বাবু o jagao joto tiprasani bukhao tabuk tam koksa hingke o kok buda tabuk je snaiden thangka hingke गभर्नमेंट नि गेजेट नोटिफिकेशन जे अंखरका जे अब हाइके हिनै हंके बुबाग्रा साइ टंका अब इलिगेल नै हंके ताबुक त्रिपुरा सारक तामुबान सुकनरक हंके बरम गोनां प्रसेनजित देबबर्मा नोंले ताबुक तामु सानै कक लामरक बसं किसा खाना हंके बेलेखेनो काहामुंगो जेहेतु बुबाग्रा कक बरक बाय बासन रिमे नि थानिवनि नि माने तामनाय नि कक सिलसाम काइसे तंगोबा हंके ताबुक नों ताम सानाय o ব্যাপার গাই গভর্নমেন্ট যে খাইকা অবনন মানি না হাননি উচিত দেখানে নং সাসিনাই নাকি বুবাগ্রা যেটা কক সাই টংমানে অবননা नै ইলিগেল হনে হিনছিনাই তাবুক তামো বুমতেই শুধু বরং গোনাং প্রসেনজিৎ নংয়া তাই তেবো বরগ্রক তাই তেবো বরগ্রক অবনতই তাম সানাই তাম ওয়ানসংনাই আবসি কাই তাবুক তুমুংনো অবতিখাই kuwi bubagra je kok sabana kuwi tonghakai je orobo nahajakha ka odo jaga bo nahajaknai oboti kheno je general area khai khibjakha kai tibra sarok ni je thinang obo jaga thang sogine obo to kaisa subuk bele kheno kotor blena ke oboti kahai kok lam rongno ke wasi wan suk jagya sasi sajagya ngi tongo biang political bason relai thani tok bukur khukti khuklai dai opposition party o tongne rokno aboti bang si sajagi tonglai sung kai aboti salai bang da tibra sarok ba pala pailai sinai belai kheno wana ba siksa o jorao kai kokono tongo রাজনীতি খাইনি কেবনি বাড়া করেই মানে তামরাই কেবো মানাবো খাইবিয়া আবো বিনি পলিটিক্যাল রাইটস ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সে ও রাইট রিটগো বরং রকনো হংখাই ও জরাও আমকিনো কিন্তু দিদি বাগৈ কাহাম হাবিয়াওয়ান সগনানি ব দিদি দ খরচা তাকুক কমেন্ট খাইকা বেলেখান হামবাই কমেন্ট খাইবনি বাগৈ হংখাই ও জরাও তাবুক নাইদি roman script for kok borok no tui bo busuk jingjal jinglai tonglai hingkai a jagao tamo hodai BJP bai tipramo thano borok bihik busai mane nok kaisa ni borok rok obo asum kok baglai do walai layo hodai sung salaimani rok bokhnao hingkai tubu doni diban dor masibaya dorok bo BJP bai tongoi dor dibano dor fulfill khaibe angkai a jagao tai tam khai tai tong tai ta khaina tai grik thari tong hodei kok rok bo sil chalaiba sung khanao tubuk do borok nok jari bisingo oboti kok banglai tongo hingkai borok tai tam khaini bage o jaga tong khudlaibani o kok bo belekheno kaisa ile important hingkai tabuga lukorok tam salai borok ki actually tamutai roman script satka obo direct sarika Tripurani tabuni present chief minister professor Dr. Manik Saha bo direct sarika roman script for kok borok kuno khaipano bo gosiwina haya be bo tongsak othoba bini government ni bukhakti khai henei bo direct sarika hangkai o jaga tripartite agreement যে abo tamgi implementation khaya ke abo bo sairkha je 6 mas ni bisingo nor kono movement andolon khaibang lak abo ni bagai tamunai bo o jaga pension khaikya professor dr manik saha tabuni present ni je chief minister of tripura bo direct saka nor 6 mas ni bisingo nor movement khaikya hnei bo saka abo ni bagai implementation khaibeya tripartite agreement no hnei hingkai tabuk a jaga tai tam khai tongkho hne je salaimani issue obo belekhe important kaisa kok no hingkai aro tai tam khai tongkho tam khai
गोफाय टंलायखौ ताबुं टंलायखौ हनै जे सालायबानि आबो आंबो खरकसा तिप्रासांगै आनि वान सुबु कायसा नरनि थानि शेयार खायनो मुसुमानि ककके अबसे जे केबो सावो बरक दुखु कायसाओ अब बिहिक बुसाय अथवा ताकु अकरा ताकु कुसु बरक वालायलायो हनै ओंखाय तबुक अबनो कुबुयिक तखांखाय ताकु बुखु वालायलायखांखाय दुखु कायसानि बिसिक वालायलायखांखाय बरक अंखरै कागै थांलायनो नागिरब्लेना ओंखाय तामहनै कागै थांलायखांखाय उल्टा टेबसे साबो सान्त गया दा उंगै थांनो अबो खुब समत बरक वान सुकना ओंखाय ताबुक प्रेजेन्ट टाइम ताबुक नुगै तंग ताबुक नुगै तंग के अबनो नुगो जे तामहनै त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिक्स पलिटिकल बासन नायखांखाय बंनि yang bukhari kok bai yang bukhari kok no sung comparatively one sugai naikhankay retawi naikhankay sung obono nugo je borok ni bisingo tai bili laibung krikha okay tabo o jaga bubagra produ bikram tam saito bo sawo je center khai o tripartite agreement no implementation khaina busuk jago yang state government ni bukhakti se obo mane ichha kwrwi hwnwi je samani bubagra produ bikram kisar mane ko o tripartite agreement implementation khainani beparo okay obo busugarte kubui tongkhana okay o jagao जों आफ्रो नुखा स्टेट गभर्नमेंट नि बखाक्तिबो त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट नि बखाक्तिबो साइन खाइजाका त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नि खाइबानि जागाओ जे लेटारो जे तै सेंट्रल गभर्नमेंट नि बिसेक्तिबो नुखा तै यागो त्रिपुरा मथा एबा त्रिपुरा सानि सिविल सोसाइटि रखबो आ जागा थांखा मानजाखा आपति खाइ आबनो केबो केबो खाइ त्रिपुरा सा एकर्ड नि रक खानानि थांखा ओके अ जरा अब तो बेलेखिनि इम्पोर्टेंट कायसे इशू जे त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बो बेलेखिनि इम्पोर्टेंट ताकेसे जिनिस ओके अ जागा त्रिपुरा एकर्ड जुदि अब उंगै तंखांखाय त्रिपुरा एकर्ड उंगै तंखांखाय अ जागाओ भारतीय जनजाति मोर्चा जे तंनाय बरक बतो त्रिपुरा ए ए सादे बियां थांबा आं सातसाखावसो ओंखाय जोंजेटा साइड दंनै माने ओंखाय ताबुक जुदिनो अब इम्पोर्टेंट बनो गसिविसे त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट उंगै थांगांखाय अब अबसनो इम्पोर्टेंट हदिनो सोंबा वान सुग्लायसिनाय अब जुदि इम्पोर्टेंट नो हनै इम्पोर्टेंट गसिलायनो थांखानिबो अब कि कुनो तामहनै त्रिपुरासानि बिसिगो जनजाति मोर्चा खायनाय आईपीएफ टी खायनाय त्रिपुरा मथा खायनाय रंनि बिसिगो आलादा खायि इम्पोर्टेंट नंना खालायबा अब अबश्य जतन बागै इम्पोर्टेंट नंना खालायो ताबो आं ताबुक लाइबो कक साइ ओंखाय जेटा जों साइड दंलै माने गाय अजाखाय जों ताबो नुखा एकुइ इसुनो तैयै त्रिपुरा सारनि बिसिगो डिवाइडेड जों नुगै तंखा डिवाइडेड नुगै तंखा अबो तो कायसा बेलेखानो वान बा सिक्सा दायकिरि बा सिक्सा बुखा कुथु गै वान सुजाने कायसा कक ब्लेना जे त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट अब आसुबो इम्पोर्टेंट गै थांखा तीनटा बुखाक्ति गेसे बो साइन खायजाक उंगै तंखांखाय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी खायदे त्रिपुरा सारनि बागै जेसक इम्पोर्टेंट त्रिपुरा मथा खायदे रंनि बागैबो आसुनो इम्पोर्टेंट ओ आईपीएफ टी खायदे आसुनो इम्पोर्टेंट बंनि बागैबो ओंखाय सीपीआईएम खायदे बंनि बागैबो आसुनो इम्पोर्टेंट ओंखाय अ जागावो जे इम्पोर्टेंटले हनै सालाय तंलायो ओंखांखे यां त्रिपुरा मथाखाय तामगै त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट इमप्लिमेंट खाया हनै जबाओ ताबुक अंखरतै ओंखाय एक बीजेपी नि त्रिपुरा सारखाय अबनतै साक्षि नागिया yang CPM di tamunai त्रिपुरा सारखाय अबनतै कुनो वान सु मुक्तरा तंकरि जगाबो बुकुनो साइसि मालायलिया ओंखाय आईपीएफ टिबो अजारो
अबरती जों सिरिं सिरिंसि दंगौ ओंखाय अब तामुं लायमा खालायखा तेब्रासा रक अब तामुं लायखा तामुंनाय कायसानो मानिया अथवा कायसानो मानिवो अब अब तै दांलाय तलायखा एक्चुअल खाय खानादि अब खानादि रखनजाक्ति बांगो जों तामुंनाय तेब्रासा रक गै तंखाय गुबै गुबै न अ ट्रिपार्टेट एग्रिमेन्ट मानानै नांगौ गै तंखांखाय Bayang hake dine bolos bini bolos. Kaisa kaisa issue tongo abo kono political issue ugui saya. Jemon bahasa abo kono political issue ugui saya. Hake je tiprasa ugui tiprasa ne mante sokne mana di bagai. O je mante sokne no tuyui kono dino political issue ugui saya. Ugui tongkono se tabuk tamu dai so obuti kaisi ugui tongka. Hake obuti kai bono silo কেবো খাই রেসপন্সিবিলিটি নানানি বুখাগো আগুগি ফায়াং খাই তিপ্রাসা যদি তেরি তিপ্রামঠা ধিপ্রাই বুখাখাই নংখাই তাই গুবুন পলিটিক্যাল পার্টি नि जे तिप्रासा नरखाय सालसे डिप्राइ बेगलां दिबा दिनि बतो कायसा जरा हाबे फाइने बिले जरा कायसा ओ ओंखाय आफुरखाय नों ताम हनि वान सनायसा ओंखाय अबो ताम हनाय तिप्रामठानि उद्दुग बाय ओ जे त्रिपार्टेट एग्रिमेन्ट खा तिप्रासारनि सार्थन रखा खायना बागै हनै नर सापर्ट खाया तंगोन अबसार जाखाना अब अबसय जाया ओंखाय आबोनि बागै नबो तिप्रासारनि बागै सि हनै जतन खायलायो गाय आपनु त्रिपार्टेट एग्रिमेन्ट खाय और যতটা তাবুক জাপিউই কালাইনানি দরকার ও ডিমান্ড রোজাকনানি দরকার হदै आं खरचा तिप्रासागै नरनि थानिव अकक सानानि बुसुंगता गाय तुमुक द नरक आनो अबो आहायसिब्ला इरायसिब्ला हनै हिनाखाय तो आं तेता তারপরে খরচা তীব্রাসঙ্গে মান থাই তঙ্গ হন্ডে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বো সাইন খাইকা মানে মাননানি উচিত ধরনানি উচিত হইনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাইন খাইকা স্টেট গভর্নমেন্ট সাইন খাইকা গাই তীব্রাসারनि बिसिगो गोबां बा आजागा उपस्थित दङ आफ्रो बरबो साइन खाइका गाबो जदिउ जुदि गाहाम कायसा তীব্রাসাरनि बागै गाहामनि कायसा जुक्ति गै दङ गाय अबजतन मानानि उचित अ कग्नोसि सानो नाय हाके ताखरो बुखरो नरक ताबुसो जरा नाय दङ बेलाय हामबाय हाय अबरतयै जे जोंबाय जोंनि बिसिगो जे कक बांबां लेबेनि जे रिएक्शन लाइबानि अथच বিশেষ বিশেষ যে সাবুক কাহাম কাহাম রগ গাय तिप्रासारक কোনো কাইসা ওয়ান সুबुं কাহাमखाय रुइ आबरतै साक थारलाया एचिभमेन्ट खायजेनि अब नुकजाकबानि गाहाय ओंगै दंखा ताबुनो अजरावो अबनो साना नायो दिनैनि अबेसेब जतन काहाम करं तंबायनि ताखर बुखर के तावसे मालाय फैनाय रबाय रबाय लाइभ फायलायनानै चाय तंनाय गोबांबा कक्टबा नरनि बागै सारगुइ तंगो नर नायदि दिनैनि कक सामने अरन बोथाकसिराय जतन हामबाय जतनि दिनैनि साल काहाम फैलायनानै जतन हामबाय